Hello, perang cakta term cok suang ni ketal gua video na yan jirangan cekik tadi senang aceng warang ni gua nama kos potai ha yan ong namanya cekik competition aceng piap kun yang kecurian jakhamara competition mana cekik competition piap kun yang kecuri piap barang on rokhapara agia pin number 783126 Golf district Golpara Assam. Jadi meng aceng somai kun yang kecuri somai rawan wa sisa minit cibong ni cikini kulat ciu na onga time demo. Niki mung date kun yang semua date arawan onga bonga tarik February 2025 05/04/2025 onga tarik dene. Niki NTPs kun yang semua NTPs sarang onga yan 750 chas ni sopunga ya NTPs dene. Tiga mak ceng tahu jol price na kun yang semua first price ada onga yan 1000 sopunga second ada onga 1000 sopunga third onga 1000 cikini. Jadi mung ini consultation tamu orang orang consultation orang kuat ceng yang na ABD kita untuk direct jol orang consultation deh. One sound ya ceng yang deh sa kulat cibri na donga 1000 kini kai. Jadi mung jen last ke consultation ko margin kulat cibunga ko number ko margin pan kulat cibunga number ko man ko ba deh last consultation lucky consultation deh 1000 winner pe 1000 winner lucky consultation na. Jadi mung yang niyam orang donga rule and regulation orang donga nak simang cecet ko beras kantin mak sian niyam ko kalau coba again, jadi memang inun jiran kalau ni nak bagai raja yang cekik kita masukkan sini, ya nama kodonga, kan laki do tiket ni nama donga call group, jadi memang first price donga 1000 be, second donga 1000 kini, third donga 1000 sa, fourth donga 1000 sa, five donga 1000 ni, six donga 1000 sa, ya donga laki do ni price sampai mau, jadi memang jiran kita isna macam nak simang bunga tadi ko ribai bujok, ribai mana one recas ni sepungau, semang 1000 sepungau orang bujok mau. Yan dalam tadi kita update deh, jangan ada kontak number, agar nak gula kontak number pada kontak number, sama mereka udah nasku sama mereka nasku deh, yan kontak number pada kontak number semua pengkai mana, sila nak dapat udah nak dapat kan, ya na. Tadi ni update video dia list kamu, video kon ni nam nak kuda, konten like, comment, share, subscribe kerana gula deh, bye bye.